This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, ঘড়িতে এখন দুপুর 12টা মানে সময় এখন প্রেস কর্নার নিয়ে আমি দীপ রয়েছি, আমার সঙ্গে রয়েছে রনিপা আর সঙ্গে রয়েছে মঞ্জিরা। লোকসভা ভোট এবং ভোট সংক্রান্ত প্রার্থীদের বিষয়ে যাবতীয় আলোচনায় রয়েছি আমি রনিপা আর দীপের সঙ্গে আমি মঞ্জিরাও রয়েছি। আর প্রেস কর্নার মানেই হচ্ছে একাধিক খবর থাকে। আজ কোন কোন খবরগুলো রয়েছে? প্রথমেই ইস্যুর দিকে নজর রাখবো। ভার্টিক্যাল ওয়ালে এই মুহূর্তে ইস্যু 1, প্রচারের রেখাপাত্র। প্রধানমন্ত্রী ফোন করলেন আর আজ থেকে একেবারে ফুল ফর্মে প্রচারে নেমে পড়েছেন বিজেপি প্রার্থী রেখাপাত্র। ইস্যু 2, কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেস, কেন কমিশনে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্যই আপনাদের জানাবো প্রেস কর্নারে। এরপর ইস্যু 3, ফ্যাক্টর বিমল গুরুং। পাহাড়ে একাধিক রাজনৈতিক সমীকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেক্ষেত্রে বিমল গুরুং কি করবেন সেটাও এই মুহূর্তে একটা বড় প্রশ্ন, জানাবো আপনাদের প্রেস কর্নারে। আর ইস্যু 4, আবারও নারদকাণ্ড। ভোটের ঠিক আগে নারদকাণ্ড নিয়ে আবারও হইচই শুরু হয়েছে। ম্যাথিউ স্যামুয়েলকে ডেকে পাঠিয়েছে সিবিআই নোটিশ, সে খবরের দিকেও আমাদের নজর থাকবে। আর এই মুহূর্তের সব থেকে বড় খবর, প্রধানমন্ত্রীর মুখে লোকসভা ভোটের আগে বাংলার জন্য বড় ঘোষণা। ভোটমুখী বাংলায় বড় ঘোষণা, লুটের টাকা গরিবদের ফেরাবে কেন্দ্র, জানালেন প্রধানমন্ত্রী। ভুক্তভোগী জনতাকে ইডির বাজেয়াপ্ত করার টাকা ফেরানো হবে। কৃষ্ণনগরের রানীমাকে ফোন করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंद की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो माने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहा है। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है
और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है, और आप इसे कैसे देख रही हैं? आप हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई दो खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूँ, क्योंकि हमारी टोली को आपने जब ये बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अमृता जी, बंगाल के अन्य इलाकों की तरह हाँ जी, कृष्णा नगर में भी बीजेपी को बहुत उम्मीद के नजर से देखा जाता है। अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं, आपको भी लोगों का उत्साह उमंग फील होता होगा। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया, बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए, बहुत जनों ने बोला हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया। तो क्या बोले इसको? अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ जी। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। वो सभी लोग जानते हैं। वो एकदम फेडअप हो गया, एकदम हाल छोड़ दिया। हम जो देख रहे हैं टीएमसी के ऊपर बहुत लोग नाराज है, क्योंकि ये सब बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। अमृता जी, पूरे बंगाल में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ आ रहे हैं। जब आप क्षेत्र के लोगों से बात करती है, वो क्या बात करते हैं? अपनी अपेक्षाएं आपको बताते हैं क्या? हाँ, बताते तो हैं। आपके कामों पे हमारा भरोसा है, ये सब बताते हैं। और हम पूछते हैं कि महुआ मैत्रो का क्या होगा? बोलो उसको तो जेल ही जाना है। अच्छा, लोग बोलते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेकर आपके लोकसभा के क्षेत्र में लोगों तक बात पहुंची है? हाँ हाँ, हम तो बोले हैं। तो बोला मोदी जी की तरह हमारा भी गारंटी है, हम जरूर कोशिश करेंगे आपका सेवा में आने का। अमृता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और मुझे विश्वास है कि आप विजयी होकर के आपके परिवार की जो बंगाल की सेवा करने की परंपरा रही है, उस परंपरा को आप आगे बढ़ाएगी।
TV9 বাংলার হাতে এক্সক্লুসিভ অডিও ক্লিপ, যে অডিও ক্লিপে আপনারা শুনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরাসরি ফোন করেছিলেন রানীমাকে, অমৃতা রায়, এবং তিনি এই মুহূর্তে বিজেপির প্রার্থী কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে, এবং তিনি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। আপনাকে স্বাগত TV9 বাংলায়। স্টুডিও থেকে আমি মঞ্জিরা কথা বলছি, আমার সঙ্গে দীপ এবং রনিপাও আছে। প্রধানমন্ত্রী আপনাকে সরাসরি কথা বললেন, আপনাকে আশ্বাস দিলেন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রচারের কথা বললেন, ভোট প্রস্তুতির কথা বললেন। কেমন লাগছে? আপনি কতটা প্রস্তুত হলেন? আমি তো প্রস্তুতি ছিলাম, নাহলে তো এখানে আসা যেত না। এক নম্বর, আর মোদিজির কথায় আমি ভীষণ সাহস পেলাম যে ওনার মতো একজন ব্যক্তি আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বললেন বা এইভাবে আমায় গাইড করলেন। কিভাবে এগোচ্ছেন আপনি প্রচারে? কোন কোন বিষয়গুলোকে সামনে রাখছেন? এবং প্রধানমন্ত্রী যে কথাটা বললেন, বড় ঘোষণা বাংলার মানুষের জন্য, যে টাকাগুলো লুট করা হয়েছে এবং সেই টাকাগুলো ফেরত যাবে, গরিবদেরই ফেরানো হবে, এটা বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর। एकदम उन्हीं बोल रहे हैं जे आप जब बाहर निकलेंगे सभी से बात करेंगे तो यही पूछना जे मोदी जी ने 300 करोड़ हजार रुपए जो भेजे हैं क्या हुआ। ये तो गरीबों के लिए भेजा था और फिर उन्नयन के लिए भेजा था, तो इसका क्या हुआ, ये पूछने के लिए मुझे कहा था। আপনি কৃষ্ণনগরে বিজেপির প্রার্থী, এবং শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী যে দুজনকে ফোন করেছেন নিজে পার্সোনালি, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আপনাকে চয়ন করা এবং প্রধানমন্ত্রীর নিজের এতটা গুরুত্ব দেওয়া, আপনি নিজে কিভাবে দেখছেন এটাকে? এটা তো ভীষণ একটা আমায় সাহস দিচ্ছে এবং আমার মনে একেবারে দ্বন্দ্ব নেই। এবং সবথেকে বড় কথা, মোদিজির এখানে চোখ আছে, তো সেটা আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যতটা সম্ভবভাবে এটাকে মোদিজিকে উপহার দেওয়া জিতে। রানিমা, আমি দীপ কথা বলছি আপনার সঙ্গে TV9 বাংলা থেকে। মহুয়া মৈত্র আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী, যে মহুয়া মৈত্র সমর্থনে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন পরেই যাচ্ছেন আপনার এলাকায় সভা করতে, আপনি কি চিন্তিত আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিয়ে? না, একেবারেই না। ওনারা অন্য পলিসি নিয়ে হাঁটেন, আমরা অন্য পলিসি নিয়ে হাঁটি। কিন্তু মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে মহুয়া মৈত্রকে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য কিন্তু গোটা তৃণমূল কংগ্রেস, দেখুন দেশ জুড়ে অনেক সমালোচনা আছে মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে, তবু কিন্তু তিনি কৃষ্ণনগরে এবারের প্রার্থী, গোটা তৃণমূল দলের সমর্থন রয়েছে তার পিছনে। আপনি কিভাবে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে টক্কর দেওয়ার কথা ভাবছেন? কি গেম প্ল্যান আপনার, কি স্ট্র্যাটেজি? দেখুন, সেটা সময় বলবে। তৃণমূল আজকে, আমি কাউকে ছোট না করেই বলছি, তৃণমূল আজকে কিন্তু সবার চোখেই মানে একটা নেগেটিভ ফ্যাক্টর হয়ে গেছে, তো সবারই বিশ্বাস উড়ে গেছে। এবং সবথেকে যেটা বড় কথা, দেখুন, যারা পায়নি জিনিস, যাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো পায়নি, যেরকম বাড়ি, যেরকম ডিএ, স্বাস্থ্য, এগুলো যারা পায়নি তারা তৃণমূল বা অন্য পার্টি বোঝে না, তাদের এটা একটা সার্ভাইভালের ব্যাপার। তো সেখানে আমার মনে হয় না এইগুলো কোনো ভাবার ব্যাপার। যে তাদের দেখবে বা পাশে থাকবে তাদের দুঃখ কষ্টের সময়, বিপদের সময়, সেটাই কিন্তু আসল। ঠিক, এটা যেরকম একটা দিক একদম তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং যে বিষয়গুলো আপনি সামনে আনলেন সেগুলো একটা বড় পয়েন্ট, ঠিকই। কিন্তু বিজেপির ক্ষেত্রেও সংগঠন দুর্বল, এই বিষয়গুলো অনেক বিষয় সামনে আসছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব, দলীয় কোন দল, এই বিষয়গুলো সামনে রয়েছে। আপনার কি মনে হয় বিজেপি এবারে কিরকম ফল করবে এ বাংলায়? দেখুন, দলীয় ব্যাপারটা মানে সেটা আমার খুব একটা ইস্যু নয়, কারণ আমি যা শুনেছি আমাদের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু রেজাল্ট কি করবে সেটা তো মানুষ বলবে, কারণ আমার যা রেসপন্স আমি পাচ্ছি, যে জায়গায় আমি যাচ্ছি, মানে ভেরি ওভারওয়েলমিং।
অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। অমৃতা রাও রানিমা, তার সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। কৃষ্ণনগরের বিজেপির প্রার্থী তিনি এবং তাকে ফোন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জ্যোতির্ময় কর্মকার আমাদের নয়াদিল্লির প্রতিনিধিও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলবো। জ্যোতির্ময়, মহুয়া মৈত্র যেরকম দীপও একটু আগে বলছিল, মহুয়া মৈত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রানিমা, এবং রানিমাকে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পার্সোনালি ফোনও করছেন। এতটা গুরুত্ব দেওয়া এবং রানিমাকে ক্যান্ডিডেট করা, এর পেছনে ইকুয়েশনটা কি জ্যোতির্ময়? দেখো, যে কথোপকথন আমরা শুনলাম, এই কথোপকথন 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলাতে এই মুহূর্তে যে ন্যারেটিভ চলছে, সেই ন্যারেটিভের গতিমুখ সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়ে দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে আশ্বাস দিলেন সেটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বললেন যে তিনি প্রত্যেকটি আইনি দিক খতিয়ে দেখছেন। এতদিন পর্যন্ত ইডি বাংলা থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে 3000 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। যদি তিনি সরকারে আসেন তাহলে প্রথমেই তিনি লিগ্যাল অপশন সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে বাংলার মানুষকে সেই 3000 কোটি টাকা ফেরত দেবেন। ফলত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাতে দুর্নীতি তৃণমূলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বড় একটি ইস্যু, এবং অনেকেই এক্ষেত্রে অভিযোগ জানিয়েছেন যে চাকরি পাওয়ার জন্য বা বিভিন্ন কারণে তারা টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূলের নেতাদের, কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে তারা চাকরি পাননি বা তারা তাদের পরিষেবা পাননি। সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘোষণা। দ্বিতীয়ত, যে জায়গায় তিনি কথা বলছেন সেই জায়গাটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দুজনের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন, সন্দেশখালী থেকে যিনি এসেছেন বসিরহাটে বিজেপি প্রার্থী, তার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের প্রার্থীর সঙ্গে। এই দুটি জায়গাতেই দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্দেশখালীতে সরাসরিভাবে শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তার প্রবল প্রতাপের অভিযোগ। অপর দিক থেকে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সিবিআই, ইডি তারা তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। ফলত দুর্নীতির অভিযোগকে আরো একবার বাংলার মাটিতে প্রতিষ্ঠা করা, সেই বিষয়টিকে রাজনীতির এই ন্যারেটিভে অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের ন্যারেটিভে আরো একবার প্রাসঙ্গিক করে তোলাই কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে। এবং অবশ্যই রানিমাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন, এবং এর মাধ্যমে কৃষ্ণনগরে যারা বিজেপি নেতা কর্মী রয়েছে, যদি অন্তত তলার লেভেলে কোথাও কোনো গোষ্ঠী কোন্দল থেকে থাকে, প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তার পরে যাবতীয় গোষ্ঠী কোন্দল যে চাপা পড়ে যাবে তা কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখে না, অবশ্যই কর্মীদেরও উজ্জীবিত করলো। জ্যোতির্ময়, তোমাকে ধন্যবাদ।